नमस्कार। संयुक्त कृषक संगठन तरफ आज आम प्रेसमिट डाकिलु। आपण समस्ते जानिछन चलित वर्ष धान पंजीकरण गला 7 तारिख आरंभ हेलान। धान पंजीकरण समय जेन डॉक्यूमेंट दरकार सेटा ओडिशार चाषी बरगढ़ चाषी ठीक भाव में दे पारबे आमको हृदबोध नहीं है जहाँके नहीं आम थे प्रेसमिट करथिला एवं अनेक समय आम लिखिक देचु। दायीपत्र देला परे भी सरकार ताके कोहल नहीं करुथई। गला 10 तारिख दिन जेल भरो आंदोलन डाकरा देला परे पश्चिम ओडिशार समस्त विधायक जोगाण मंत्री संगे आलोचना करी कहले एग्रीस्टेक्टा बाध्यतामूलक नुहे से धान पंजीकरण बेले बा टोकन पाइबारे धान बिक्री से लगी आम आम संगठन तरफ आज प्रेसमिट करी सरकार को निवेदन करुचु जे सेटा चिठी आकारे बा विज्ञापन आकारे सबू खबर कागज रे टीवी रे तार संगे संगे चिठी आकारे जदि मिलबा ताहले सेटा बहुत बढ़िया हेबा। एबे आउ अनेक समस्या आम देखबार के पाऊँ। से भितर गोटे समस्या हूँ भाग चाषी तापरे देवोत्तर जमीर किसम एवं जे नेट स्लो हो जाऊँचे अनेक जगार पंजीकरण ठीक भाव में हो न पार्बा। स्वल्प म्यादी समय भितर बरगढ़ जिलार सबू लोक पंजीकरण हो न पारन से लगी फिर थोड़े आपणकर माध्यम नहीं सरकार को निवेदन करुचु बरगढ़ जिला सारा ओडिशार कष्ट उपार्जित समस्त चाषी धान घिनबार लगी सबू चाषी को पंजीकरण करा जाऊ, पंजीकरण सरल करा जाऊ एवं समस्त धान घिनबार लगी सरकार व्यवस्था करूँ। जदि व्यवस्था नहीं करबे आगु आम सरकार विरुद्ध रे चाषी मान स्वार्थ लगी आंदोलन करूँ आबा दिन भी करमु। ई वार्ता देवार लगी आम आपण मानकु डाकिलु। सबको धन्यवाद, सबको जुहार। करबार माने इटा गला 10 तारिख आम जेल भरो आंदोलन करलु एग्रीस्टेक विरोध के नहीं सरकार एग्रीस्टेक बोलिकी गोटे एसओपी एंजन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जेन एंजन आर एग्रीस्टेक आईडी के बाध्यतामूलक कर तार विरोध रे आम जेल भरो आंदोलन करी हजार हजार चाषी अरेस्ट होते और जब तक इतने आम संतोषजनक उत्तर प्रमाण सहित जदि ना पामु से दिन जाक आम आंदोलन जारी रहा। आज का भी आम बरगढ़ जिलार जेन 58टा पैक्स अच्छे सेनु संपादक जरिया मुख्यमंत्री को आम दायीपत्र देचु एग्रीस्टेक के विरोध कर प्रत्याहार कर बोलिकी। कारण आमर जेन 4टा मंत्री अच्छा पहला कृषि मंत्री तापरे जोगाण मंत्री राजस्व मंत्री और समवाय मंत्री इमानकर कौनसी कथार तालमेल ना रहा जे जाना बोला ताना कहूँ इमान मंत्री आनकी गोटे कमन मैन निजर पहला ज्ञान ना कृषि मंत्री मंतव्य तो तुम्हें छाड़ तमें से गोटे बाचाल गोटे बद्ध पागल टाइप कथा से कहसन तापरे मुझे जहाँ कहमी सीधा से गोटे गंजोड़ गंजिया पियार कथा कहसन आउ जेहेतु कथार तालमेल नाई रहा जिते दिन जे आम प्रमाण सहित मतलब आम सोसाइटी मानकू लिखित आकार रे एग्रीस्टेक के बातिल करा गला बिना एग्रीस्टेक आईडी रे टोकन चाषी पाइबा एंता यदि लिखित आकार रे नाबा सेते बेल जाक आमर आंदोलन स्तर बाय स्तर चली स्टेप बाय स्टेप। आज का आम सोसाइटी मान को दायीपत्र देलु 10 तारिख जेल भरो आंदोलन करूँ आगामी दिन रे हयतो तो बरगढ़ जिला बंद डाकरा दे पारूँ कि सारा पश्चिम ओडिशा बंद डाकरा दे पारूँ किंबा कौनसी राय रास्ता भी अवरोध करि पारूँ कौनसी मुहूर्त रे कैंसी भी प्रकार आंदोलन संयुक्त कृषक संगठन करवा जब तक संतोषजनक उत्तर न पावा। आर गोटे कथा आम कहनुचु कृषि मंत्री जेन कहून सार नहीं गंजेई चाष करुचन हो कृषि मंत्री बाबू तुम्हें सैटेलाइट ना रे आमर जमीन यदि पथरटे अच्छे सेटा यदि 5 हाथिया पथर भी ना से तो आम अधा एकड़ जमीन काटी नौच गस्तल यदि टिके अच्छे बोला 1.5 एकड़ काटी नौच सैटेलाइट सर्वे ना रे किंतु तुम सैटेलाइट गंजे गज के धरी ना पारे धानर इटा धला बोल अलग कैमरा और गंजी चाष बोल तुम कैमराटा काम ना दबार के लगी तुमर सिस्टम काना कहे तुम्हें कृषि मंत्री हो कि काना हो पहला टी निजे चिंता कर और तुम सैटेलाइट सर्वे के मुझे चैलेंज करुचे जदि आम धान चाष करूँ और जो टांगर पथर गज ना जी काटिच तुम गंजी चाष के धरी ना पार्बा और आमको तुम्हें गंजी चाषी बोली कौच ना तुम्हें गंजी पिकी कथा कौच इधर जवाब दो। देखु 10 तारिख जेल भरो आंदोलन जिते बेले आम डाकरा दिया संयुक्त कृषक संगठन तरफ से दिन आम घोषणा करूँ जे सरकार जदि या उपरे सचेतन न हेबे ताहले 14 तारिख रे आ गोटे विराट कार्यक्रम आंदोलन करने जेहेतु गतकाली कैबिनेट स्तरीय मीटिंग रे तांकर निर्यास बाहरी से निष्पत्ति कर एग्रीस्टेक धान टोकन पाई धान बिक्री पाई बाध्यतामूलक नुहे किंतु देखा गले ताहा मुख्य शासन सचिव द्वारा प्रेस रिलीज दि जाइए
କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷି ସମବାୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ତାଲମେଲ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସେମାନେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଧାନ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ, ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାଗ ଆଇଡି ନଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଧାନ ଟୋକନ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଜମି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସାରର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋର ଅଭାବୀ ଚାଲିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ, ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଟା ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଦି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଲା ଭଳିଆ ହେବ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ଚାଷୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ଦରକାର ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା 1,81,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର ପାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ 1,64,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ତ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ବେଉଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାରର ଅଭାବୀ ରହିଛି। ଚାଷୀ ସାର ନେଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ କେତେ ସାର ନେଇଛି ଏବଂ କେତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ତାର ତଥ୍ୟ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯଦି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ହେବ। ଫୋନ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବିସଙ୍ଗତି ଏଥିରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିଓ ମ୍ୟାପିଂ କରାଗଲା ଭିଲେଜ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଚାଷୀ ଫିକ୍ସড ଅଛନ୍ତି, ଜମି ପରିମାଣ ଫିକ୍ସড ଅଛି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଯଦି ରେକର୍ଡଦାର ପ୍ରଜା କିମ୍ବା ଚାଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସହମତି ଭିତରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର କାଲି ଏଥିରେ ଯେଉଁ PM କିଷାନ, CM କିଷାନରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇନପୁଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ କେମିତି ସରକାର ଧାନ କମ୍ କିଣିବେ, କମ୍ ଟୋକନ୍ ଜାରି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ସେତେ ଜହ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲେ ସେମାନେ 4-5 ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ 3-4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେମିତି ବିଗତ ସରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରୁଥିଲେ, ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନଥିଲା। ଏମାନେ ନୂତନ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଏବେ ଯଦି କରିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଯାଦୁଘର ସରକାର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯାଦୁ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାଦୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହନ୍ତି, ଆକ୍ରୋଶ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଚାଷୀଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ପଲିସି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା, ସାର ଋଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା, ତାହାକୁ ସରଳୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ପଟ୍ଟା ନ ଦେଇକି ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ମାଲିକାନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାଗରୁ ଆପଣ ବିଚ୍ୟୁତ ରହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତି କଲେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟଙ୍କର ହେବ।